Okay. Okay, welcome to Sober. My name's Tom James. We have some major players here in Sober from Nogales, from the FBC, Jan Rank, Robert Navarro, Tom, and Greg Salcedo. And we welcome you folks, and we hope that you can share with your friends what we have to say tonight. Our major deal is outreach. It's a 12-step Christian outreach. Unlike AA, it's just a little bit more personal, and we're here to talk and share, and we need to take a little bit of time to share with Christina, please. Yeah, right. Please. Okay, go ahead. Go ahead. Repeat what you said. Okay. I want to welcome everybody again. Quiero darle la bienvenida a todos una vez más. Dice. And what we're here tonight is to share and let everybody know. Estamos aquí para compartir y para hacerles saber a todos that what Sober Project is all about. De lo que se trata el proyecto Sobrio. The history of Sober Project goes like this. La historia del proyecto Sobrio va de la siguiente manera. In 1997, a gentleman by the name of Larry Munguia, who is actually from Nogales. En 1967, 67. 1997. Larry Munguia, que es de aquí, actualmente es de aquí de Nogales. Was invited to attend a men's outreach in Los Angeles. Fue invitado a asistir a una junta para varones en Los Ángeles. Which is called Promise Keepers, which is a men's outreach. The first one that we went to was 59,000 men in one place. Este es un ministerio para puros dedicado para alcanzar a varones, y la primera vez que fuimos nosotros había 5,900 personas ahí. 59,000. Second time that 59,000. The second time we went, it was 77,000 men. 77,000 la siguiente vez que fuimos. And to tell you, to hear the song Amazing Grace sung a cappella. Y el oír la canción Oh Gracia Maravillosa y oírla y cantarla todos a capela, ¿no? Sin música. Was if you didn't shed a tear, if it didn't move you, man, you were dead. Entonces sí, lo único que yo podría decir entonces que si usted oía esa canción, lo oía a capela, y si usted no derramaba una lagrimita de pérdida ahí, pues entonces algo está mal con usted. Yo creo que estaba muerto ahí. And when I say dead, I mean spiritually dead. Y cuando, I don't mean the physical part, spiritually dead. I mean there was not a dry eye in the place. Entonces lo que le quiero decir es de que con esto es que a lo mejor no digo que esté físicamente muerto, sino espiritualmente muerto. No había un solo ojo que estuviera seco ahí. Sí. And then getting back to Larry was invited to attend, and Larry got in the van on our way to LA because he was trying to just go and do, because that's what his brother wanted him to do. Y el motivo por el cual Larry Munguia asistió a esa reunión de varones y se subió en el van ahí con todos los que íbamos para allá es porque su hermano le estuvo insistiendo mucho que así lo hiciera. So of course we got to LA, or they got to LA. I didn't go on this trip, but they got to LA. Promise Keepers went down, and Larry gave it up. And when he gave it up, he gave up everything. He was a cocaine addict, he was an alcoholic, he was a bartender, a rock and roll, he was a musician, he was a bouncer. Y cuando hicieron el llamado los de mantenedores de promesa, cuando hicieron el llamado ellos, entonces Larry fue ahí y se entregó totalmente, porque este hombre había sido pues un adicto a las drogas, alcohólico, había trabajado como uno de esos hombres que echan empujones para afuera a la gente que se porta mal en las cantinas. Era un hombre adicto a mucho tipo de drogas y vicios. And with that, Larry, gave his life up to the Lord and came home and found out that he was locked out of his house. His wife had actually, changed the locks and said, "Nope, you're out of here. You're not coming home. We don't want you here." And that's when Larry said, "That's over. I'm going to give it up." And that's when he decided to go to school and become a pastor. Y dice que cuando él regresó de allá de Los Ángeles, pues de esa junta, de que cuando llegó a su casa, ¿cuál sería su sorpresa? Que su esposa le había cerrado la puerta y le dijo, ya no te quiero aquí, vete de aquí. Entonces él dijo, no, dijo, de ahora en adelante, dijo, me voy a dejar los vicios, y empezó a estudiar él y para convertirse en un ministro. And long story short, he became a pastor, and then exactly 5 years ago, Sober Project was born. The Sober Project covers Pima County, Tucson, California, Montana, Nevada. ¿Qué más? Any more? That's about it. Isn't it Idaho too? Yeah. Huh? North Dakota or Idaho? No, Montana, parts of Idaho. So it's growing. Ahorita entonces este movimiento, después de 5 años, estamos viendo que está cubriendo todo el área de Arizona,
California, Montana, what other state? Ohio también. And so with that, we have brought sober to Nogales. And what it means to us, a couple of us will share, briefly. But what it means to us is that, there's all of us are the same. There's nobody better than anybody, and there's nobody worse. We're here to do it through the Lord, and only to make life better. I mean, it's the bottom line, right? Y bueno, pues con todo esto que estamos hablando, se trajo este movimiento aquí, este programa de sobrio, se trajo aquí a Nogales. Y también le queremos decir con todo esto de que nosotros no estamos tratando de ser o decimos que somos los mejores o que somos mejores que usted o mejores que nadie. You want to do the camera? Okay. At this time, I'd like to take the time, which I'm going to go ahead and read the English. Jesse, if you can read the Spanish, and we'll have Robert do your camera work, if that's okay. Okay. Vamos a empezar a leer esto y uno lo va a hacer en inglés y otro en español. Okay, at this time, I'm going to share with you all what this is our statement. This is what sober is to us, or to all of us. This is what sober is. Y esto es de lo que se trata sober, o de lo que es sober, o el proyecto sobrio. Do you have any more to pass out? Yeah. I gave one to her if you want to give a couple of them. Thank you. Okay. This is our sober project. This is our mission statement. Este es lo que es la misión del proyecto sobrio. Our vision is to build a fellowship of people in recovery who come together for worship, support, and service to each other and the community. Nuestra visión es construir una congregación de personas en recuperación, quienes se reúnen para adorar, apoyar y servirse el uno al otro y también a la comunidad. Our mission is to serve our community by being obedient to telling everyone about Jesus, by bonding together in mutual support, by educating and fellowship about how to live in a right relationship with God and each other. Y nuestra misión es servirle a la comunidad siendo obedientes a Dios y predicando sobre Jesús, siguiendo su ejemplo de bondad hacia otros, teniendo una buena relación con Dios y con los demás, siendo hombres y mujeres de integridad y viviendo en constante oración. If you notice in the mission statement, the darkened letters SOBER spell out what we have. That's within our mission statement. Entonces, Okay. lo que estamos viendo aquí es lo que nosotros creemos aquí, principalmente en las letras negras, grandes, subrayadas. Ahí se nos está diciendo lo que somos nosotros. Statement of faith. Jesus Christ is God, became man and died for my sins. His blood is my payment for my sins. My faith in Jesus is the covenant between God and me that opens the gates of heaven. Jesus rose from the dead and sits at the right hand of the Father and will return for his church. Profesión de fe. Jesucristo es Dios, se hizo hombre y murió y pagó con su sangre nuestros pecados. Mi fe en Jesús es el contrato entre Dios y yo y abre las puertas del cielo. Jesús resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre y regresará por su iglesia. Our core values: truth, Jesus is God; relationships, all healing comes from God and each other; faith, we know we can't do it alone; growth, tell everyone about the Sober Project; service, we become humble and care for each other. Nuestros valores centrales son los siguientes: verdad, Jesús es Dios; relaciones, toda curación viene de Dios y de los demás; fe, sabemos que no la podemos hacer solos; crecimiento, decirles a todos del proyecto sobrio; servicio, nos hacemos humildes y nos cuidamos los unos a los otros. And that's it in a nutshell. That's what sober is. That's what we believe that it can be, and you spread that word, you know. The next thing is our 12 steps, which I don't know if it's the same as any other 12 steps, but this is really related to, the Christian outreach program. Number 1, we admitted that we were powerless over our dependencies, that our lives had become unmanageable. Y leímos todo lo que creemos y lo que somos. Ahora vamos a ver los 12 pasos, que no sabemos si son paralelos a otros, pero esto es lo que nosotros tenemos aquí escrito. Y dice, número 1, primero, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. We Dos, come to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity.
llegamos a creer en un poder superior, es el 2, o que a nosotros mismos